کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے بڑا مقصد ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں، کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، your destination, your goal۔ سیکنڈ، جان کتنی ہے۔ تیسرا، جاؤں گا کیسے۔ چوتھا، جان لگا دوں گا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ جانا کہاں ہے۔ Many people, you talk to them, what is your goal in life? Oh, Peer Saab, Sheikh Saab, give me a ta'weez, give me a wird. There's no success. Life is so boring. I can't achieve anything. I'm a failure. What is your goal? There are many goals. I do not know. Write it down. Tell me what is your goal. سب سے پہلے goal crystal clear ہونا چاہیے۔ گول بالکل واضح ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں، ہالیڈیز پر چلے جائیں، باہر چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے واضح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی کی گول مقرر کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی گولز مقرر کیے۔ آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا گول ایک بنائیں۔ اس پر ہمارا کلام ہے، ہم لا آف اٹریکشن کو نہیں مانتے، ہم اس کو تھیوری آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں تھیوری آف اٹریکشن کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے لیے بھی اس میں بھی ہم نے احادیث پیش کی کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور غلط لوگوں سے، کفار سے وہ نہ سیکھیں، غیر مسلموں سے نہ سیکھیں، وہ اہل حق سے سیکھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک گول بنائیں۔ اور جب آپ کا ایک گول ہوگا تو آپ کے اندر ایک ایسی فورس آف اٹریکشن ہوگی، ایک ایسی مقناطیسی فورس آف اٹریکشن ہوگی جو آپ کو آپ کے گول کے قریب لے جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ گول ایک ہو، سب سے پہلے بڑا مقصد ہو۔ آپ کی فیلڈ کیا ہے، تلاش کریں کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ ابھی قاری صاحب کہیں کہ قاری صاحب کرکٹر بنیں گے، یا مولانا صاحب کہیں کہ رونالڈو بنے گا، ایک 50 سال کا بوڑھا، ہاں تو وہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے گولز کلیئر کریں کہ آپ کا ایگزیکٹلی گول کیا ہے، آپ کی اسپیشلٹیز کیا ہیں، اس گول کے مطابق گول کرسٹل کلیئر ہو۔ If I ask you people, what is your goal in the next 5 years? Where do you see yourself in the next 5 years? کتنے لوگ ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے جس کا گول نیکسٹ 5 years کا کلیئر ہے، جس کا گول کلیئر ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، تزکیہ قلب کرنا، روحانی مراحل طے کرنے کے لیے۔ لوگوں کو گول کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمیں کامیابی چاہیے، کس چیز میں چاہیے؟ اپنا گول سب سے پہلے واضح کریں، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ سب سے پہلے گول کا واضح ہونا، اور پھر یہ یاد رکھنا اگر گولز بہت زیادہ ہوں تو کبھی ایک کام کر رہے ہیں، کبھی دوسرا کر رہے ہیں، تو وہ جو اندر کی طاقت ہے، وہ جو قوت ہے، وہ جو خودی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کی منتشر ہو جائے گی، وہ آپ کی طاقت سکیٹر ہو جائے گی، وہ اسپریڈ ہو جائے گی، آپ کو آپ کا مقصد نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے گول کلیئر کرنا، اور یہ بھی نہیں کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ بھائی وہ فلاں ایسا ہے میں اس کی طرح بنوں گا، فلاں ایسا ہے، فلاں کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، فلاں کیسے پیتا ہے، گاڑی کیسے چلاتا ہے، کاروبار۔ پرائی آگ میں سلگتے رہے عمر بھر، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے۔ پرائی آگ میں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، ان کو چھوڑو، اپنے اندر کی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی مہارت کو تلاش کرو کہ میری صلاحیت کیا ہے، اس کے مطابق اپنا گول سیٹ کرو، جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جانا کہاں ہے۔ دوسرا پوائنٹ جان کتنی ہے، انرجی کتنی ہے۔ اللہ جل وعلا نے آپ کو غیر معمولی طاقت دی ہے، بے پناہ طاقت دی ہے، لازوال طاقت دی ہے۔ یہ یقین ضروری ہے کہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس قدر طاقت دی ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، قابلیت زیادہ ہے، مہارت زیادہ ہے، اور دوسرا ناکام ہو گیا وہ اس لیے کیونکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے، ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ہر شخص زندگی میں اپنا گول اچیو کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، ضروری شرط یہ کہ اسے اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ اکثر لوگ ناکام اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی استعداد کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ جب زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو فیلئر کے بعد ان کی ایسی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب بھی فیل ہو جائیں، فیل ہونے کے بعد پھر قدم بڑھائیں، اور اس فیلئر کے بعد آپ کا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے یہ یقین کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میری طاقت بے پناہ ہے۔ یہ جو لوگ اکثر ابھی میں پاکستان گیا، میں لوگوں نے کہا آپ تو بس برطانیہ میں آتے ہیں، وہاں تو پاسبل ہے۔ اب چونکہ یہ ٹی وی پر نشر ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہاں تو پاسبل ہے، بھائی وہاں تو ممکن ہے کامیابی حاصل کرنا، یہاں ہمارے یہاں تو کرپشن ہے، فلاں پرابلم ہے، سیاستدان ہیں، سفارشیں چلتی ہیں، پرچی نہ ملے، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں فلاں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں تو سب کے لیے آسان ہوگا لیکن یہاں پر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہر مقام پر دنیا کی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ذات پر یقین ہے۔ سو what's the first principle؟ جانا کہاں ہے۔ سیکنڈ پرنسپل جان کتنی ہے۔
थर्ड, जाऊंगा कैसे, स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, उदास लोगों से दूर रहें। वो जो बार बार आपसे कहते हैं तू नहीं कर सकता, भाई तेरे बस की बात ही नहीं है, तेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, ये काम तो कर ही नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है, भाई ये मुमकिन तू कैसे कह सकता। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई ना, गैर मुस्लिमों ने भी इस बात का इतराफ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म हुए थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीनतुल मुनव्वरा का वो खुतबा याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला भी नेगेटिव नहीं फरमाया। मक्कातुल मुकर्रमा में क्या बीती, एक जुमला भी नहीं फरमाया, क्योंकि लीडर का काम यही होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रैटेजी दी, हम मदीनतुल मुनव्वरा आ चुके हैं, जो मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ उसे भूल जाओ, अब मदीनतुल मुनव्वरा में हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, माजी को भूल जाओ, फ्यूचर की प्लानिंग करो। उदास लोगों से दूर रहो जो बार बार तुम्हें कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब तुम्हें अपने कानों को तुमने बंद कर लिया उन लोगों के सामने जो कहते तुम नहीं कर सकते, तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे। दो बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र 6 साल, एक की 10 साल। 6 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा गांव में जाते हैं, खेल रहे हैं, एक बच्चा कुएं में गिर जाता है, 10 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है। अब दोनों में मोहब्बत बहुत ज्यादा है, दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा आपस में मोहब्बत है। एक बच्चा जब कुएं में गिर जाता है, दूसरा बच्चा ऊपर से रस्सी फेंकता है और उस बाल्टी से उस 10 साल के बच्चे को बाहर निकालता है। दोनों आपस में मिलते हैं, प्यार आपस में बहुत ज्यादा है, शदीद मोहब्बत है। और एक बच्चा दूसरे का शुक्रिया अदा करता है कि तूने मेरी जिंदगी को बचा लिया, मुझे घर में कौन बचाएगा, हम दोस्त हैं, हम गाँव से बाहर निकल आए, कुएं में गिर गए, घर जाके कौन बचाएगा, माँ बाप तो पीटेंगे, वो तो पिटाई करेंगे, वो तो नाराज होंगे। उन्होंने कहा क्या जवाब देंगे माँ बाप को। बहरहाल इसी तरह बातें करते करते वो गाँव में चले गए। माँ बाप को बताया कि इस तरह ये 10 साल का बच्चा कुएं में गिरा, 6 साल के बच्चे ने उसे बाहर निकाल दिया। माँ बाप ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, गुस्सा नहीं, किसी ने माना ही नहीं, किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। एक 6 साल का बच्चा बाल्टी पानी की बाहर नहीं निकाल सकता, 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल ले। लेकिन उस इलाके का एक समझदार बुजुर्ग था, उन्होंने कहा, उस वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, उस बाबे ने मान लिया, उसने कहा ये मुमकिन है। उन्होंने कहा कैसे मुमकिन है, बाबा ने कहा ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल ले। उन्होंने कहा कैसे, उसने कहा कि मैंने इस बच्चे से ये सवाल किया था, जब तू इस 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल रहा था तो करीब करीब क्या कुछ लोग खड़े थे, क्या कुछ लोग मौजूद थे। उसने कहा नहीं। बच्चे ने कहा कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, कोई वहां देखने वाला नहीं था। उसने कहा अगर कोई देखने वाला नहीं था तो फिर इसने इसे बाहर निकाल लिया होगा, क्योंकि करीब करीब कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहने वाला कोई, और ये बच्चा खुद भी नादान है, ये खुद भी नहीं कह सकता था कि मैं नहीं कर सकता। हम अक्सर खुद समझदार बन जाते हैं ना, हम अक्सर खुद कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। वो बच्चा था, इतनी समझ ही नहीं थी कि वो खुद को कहता मैं नहीं कर सकता, और कोई कहने वाला भी नहीं था कि तू नहीं कर सकता। लिहाजा जब कोई कहने वाला ना हो, कोई ये कहने वाला ना हो तू नहीं कर सकता, तो तुम कामयाब हो जाओगे। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उन पर कुछ लोग हमला कर रहे थे, तो उन्होंने एक दीवार को क्रॉस करना था, बहुत बुलंद दीवार थी। 10 बंदों का इंतखाब हुआ, उन्होंने कहा हम इस दीवार को क्रॉस करेंगे, ऊपर से जाके रस्सी फेंकेंगे। पीछे से सारे लोग कहते रहे वो ना, जो इतनी ऊंची दीवार है, इतनी बुलंद दीवार है, इस दीवार को क्रॉस करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, इस दीवार को तुम क्रॉस नहीं कर सकते। 10 बंदे उस दीवार पर चढ़ते हैं उस दीवार को क्रॉस करने के लिए, लेकिन क्या होता है उन 10 में से सारे नाकाम हो जाते हैं। क्यों? पीछे सब लोग कह रहे हैं ना जाओ, नहीं कर सकते, ये दीवार बहुत ऊंची है, लेकिन एक बंदा ऊपर चला जाता है, ऊपर से रस्सी फेंकता है, उन सब की जिंदगी बचा लेता है। वो सैकड़ों लोग जो उस दीवार को क्रॉस करना चाहते थे उनको वो बचा लेता है, क्रॉस कर, सब उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तेरा शुक्रिया, तूने हमें बचा लिया। जब शुक्रिया अदा करते हैं तो देखते हैं वो जवाब नहीं देता। क्यों जवाब नहीं देता? वो बहरा था। सारे गिर गए, 10 बंदे थे, दीवार क्रॉस करना चाहते थे, 9 नाकाम हो गए, वो एक बच गया। उसे आवाज ही नहीं आ रही थी, जो लोग कह रहे थे वो ना जा, कुछ नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, उसे आवाज नहीं आ रही थी, बहरा था, सुन ही नहीं पाता था, इसलिए वो कामयाब हो गया। तो ऐसे उदास लोगों से हमेशा दूर रहो जो बार बार कहते हैं यू कांट डू इट ब्रदर, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, यू कांट डू इट। जो लोग ये कहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखें और लोगों से इख्तिलाफ न करें, झगड़े न करें, हर बंदे को माफ करें, जो रास्ते में रुकावट खड़ी करता है उसको इग्नोर करें, इग्नोर पॉलिसी को इख्तियार करें। ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, याद रखें, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, हमारे नजदीक कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, हम इसको कंपटीशन के खाने में डाल देते हैं।
स्ट्रेस ले ही ना, फलां ने दुश्मनी कर दी, फलां ने अटैक कर दिया। ये अक्सर कहते हैं कोई भी कंपटीशन में तू बड़े बाप का भाई, तू बड़े बाप का, कोई झगड़ा करे, रुकावट खड़ी करे, भाई तू बड़े बाप का, तू जा। ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर कोई रास्ते में रुकावट आ जाए, कोई चट्टान आ जाए, तो चट्टान बन के चट्टान का मुकाबला करोगे तो जख्मी हो जाओगे। वो चट्टान अगर तुमने तोड़ भी दी तो उस चट्टान के आगे और चट्टान भी होगी, और भी बड़े बड़े रॉक्स होंगे। चट्टान ना बनो, पानी बन जाओ। पानी अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे जाके, फिर प्रेशर आता है। जब कामयाबी का जज्बा हो तो इंसान को रास्ता मिल जाता है। इस दुनिया में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल करते हुए चट्टान न बनो, पानी बन जाओ। हाँ, लेकिन जब दीन का मसला हो, वो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जब हुजूर की अजमत का मौका, ये अपनी जात के बारे में कह रहा हूँ, उस वक्त पानी बनना है, उस वक्त पानी बनना है। जाती मामलात के हवाले से किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से इख्तलाफ नहीं करना, और कभी किसी जाहिल आमिल की बात नहीं सुनना। जातों को हम मानते हैं, भाई ये होता है, हम तस्लीम करते हैं, हम इसका इनकार नहीं करते, इस पर लेक्चर्स भी देते हैं, तावीज़ात को कुरान और सुन्नत से साबित भी करते हैं, लेकिन जाहिल आमिलों से अपने आप को बचा के रखो। व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट? जाना कहाँ है? व्हाट डज दैट मीन? मेक योर गोल क्रिस्टल क्लियर। तैयार हो, बिल्कुल वाजे हो, लिख लो अपने गोल को, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लिख लो, अपने लैपटॉप पर लिख लो, आईने पर लिख लो। जिस आईने को हर रोज देखते हो, बार बार देखोगे तो यकीन पैदा होगा कि मैं इस गोल को अचीव कर लूंगा। जाना कहाँ है? दूसरा, जान कितनी है? तीसरा पॉइंट क्या है? जाऊंगा कैसे? स्ट्रेटजी बहुत क्लियर हो। इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लानिंग टू फेल। प्लानिंग बिल्कुल वाजे हो। पॉइंट नंबर 4, जान लगा दूंगा, जान लगा दूंगा। यहाँ का एक ब्रदर मेरे पास आता है, उसने कहा कि मुझे 3 महीनों में 30,000 पाउंड चाहिए। 30,000 पाउंड। मैंने कहा क्या क्यों चाहिए? उसने कहा कि बिजनेस शुरू करना है, लेकिन मैंने हर कोशिश की, लेकिन मैं 30,000 पाउंड नहीं हासिल कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हासिल कर सकते? जान लगा दूंगा। जब ये जज्बा हो, जब आपको अपने मकसद से अपनी जान जैसा प्यार हो, जितना आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, इतना अपने मकसद से प्यार हो, तो आपको मकसद मिल जाएगा, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। जान जितना प्यार हो। उसने कहा ये कैसे? मैंने कहा क्या तुझे अपने इस मकसद, इस गोल से इतनी मोहब्बत है जितनी तुझे अपनी जिंदगी से? वो कहता है यस, मेरी ड्रीम है, मेरी ख्वाब है, मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं तुझे कहूँ कि तू डॉक्टर के पास जाए, वो तुझे कहे कि तू सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों का मेहमान है इस दुनिया में, तुझे एक ऐसा मर्ज है कि अगर तूने 1 महीने में 1 लाख पाउंड जमा करके न दिया तो तेरा ऑपरेशन नहीं होगा और तू मर जाएगा, और 3 महीने के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा, तो तू क्या करेगा? क्या 1 महीने में तू 1 लाख पाउंड जमा कर लेगा? सोच में पड़ गया, सोच के कहता है हाँ ये तो पॉसिबल है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये पास जान बचानी है। कैसे? उसने कहा फलां रिश्तेदार के पास जाऊंगा, उससे भी मांगूंगा, फलां दुश्मन के पास जाऊंगा, उससे उसके आगे भी मिन्नत समाजत करूंगा, उसके हर एक के पास जाऊंगा, अपने अंदर आजी पैदा करूंगा, इनकिसारी पैदा करूंगा, जिनको मैंने सारी जिंदगी दुश्मन समझा है, उनके पास जाकर भी कहूंगा मेरी मदद कर लो मेरी। मैंने कहा बस यही है। जब इंसान को अपने गोल से इतना प्यार हो जाता है जितना अपनी जिंदगी से प्यार है, इंसान को गोल मिल जाता है, इंसान अचीव कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ हमें अपना और मकसद बड़ा हो, मकसद खिदमत खल्क का हो, मकसद कंज्यूमरिज्म ना हो, नॉट टू मेक मनी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी। पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना नहीं है, खिदमत खल्क के लिए। और इस कदर मोहब्बत हो कि जितनी आपको अपनी जान से मोहब्बत है, आप अपने मकसद को अचीव कर लेंगे।